danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se! Sean Travis Kemp rođen je 26. novembra 1969. godine u Elkhartu, Indijani. Odgojen je od strane samohrane majke Barbare, a jedino što ga je oduvek zanimalo bilo je da igra košarku. Za sebe kaže da je oduvek bio opsednut igrom pod obručima na nivou fanatizma. Kemp je prvi put primećen 1985. dok je kao učenik 9. razreda sparingovao sa 213 cm visokim i 106 kg teškim centrom Indiana Pacersa Stuartom Graham. Ovaj sparing je okončan tako što je Sean posterizovao ovog NBA centra. Impresivno, zar ne? Vesti o spektakularnom košarkašu srednje škole Elkhart Concord širile su se jako brzo celom Indijanom. Svi su hrlili u dvoranu da gledaju mladog Kempa, koji je svojim atraktivnim zakucavanjima oduševljavao sve prisutne. Kako saigrači tvrde, na treninzima je znao tako jako da zakuca loptu u koš da bi dobijao modrice. Jedan Kempov rođak pak tvrdi da je Sean jednom toliko snažno zavario loptu da je sajla koja drži mrežicu u kontaktu sa obručem izazvala varničenje. Evo ideje za novu epizodu Mythbustersa. Vratimo se na srednju školu. Kemp je bio glavni favorit da bude izabran za Mr. Basketbola države Indijane. Trener Bobby Knight je insistirao da Sean mora prvo da se obaveže da će karijeru nastaviti na Indiana univerzitetu ukoliko želi nagradu. Kemp nije dobro reagovao na ovu ucenu trenera Knighta i potpisuje za Kentucky. Nebrzo zatim, Woody Austin je izabran za Mr. Basketbola države Indijane. Spomenimo i Kempov nastup na utakmici McDonald's High School All-Americana, gde je Sean bio najefikasniji u timu zapada sa 18 koševa, ali njegov tim gubi 105-99. Na Kentuckyu Sean je odmah oduševio saigrače na treningu, tako da je zaradio nadimak Beast, odnosno Zver. Međutim, stvari nisu tekle onako kako je Kemp očekivao. Zbog loših ocena nije bio u mogućnosti da zaigra na nekom od takmičarskih duela. Uz to, policija ga je saslušavala zbog pokušaja da utopi ukradeni lančić u lokalnoj zalagaonici. Sve to je uslovilo Kempovo napuštanje Kentuckya i prelazak na Trinity Valley Community College u Teksasu. Pošto ni tamo nije bio u mogućnosti da igra i dalje zbog loših ocena, godinu dana je proveo bukvalno samo trenirajući do besvesti. Tada je 19-godišnji Kemp odlučio da se prijavi na NBA draft 1989. Pošto se nije pojavio u noći drafta u Njujorku, moglo se čuti ozbiljno negodovanje od strane navijača Sonicsa kada je Kemp izabran sa 17. pozicije. Ovo negodovanje ubrzo je prešlo u oduševljenje kada su na semaforu pokazali Seanove highlighte iz srednje škole. Ruki sezona bila je veoma teška za Kempa. Dobijao je šansu na kašičicu, a i kada bi je dobio, nije se baš dobro snalazio na parketu. Ruki godinu, međutim, jeste obeležio na neki način i to na prilično spektakularan način. Na gostovanju u MSG-u, Kemp nakon pick and rolla sa Verosom dobija loptu na penalu. Ispred sebe je video Kenija Walkera koji je skočio da ga izblokira. Sean povlači loptu dole, pa je vraća ponovo gore i to iza leđa i zakucano u koš. Ovo je jedno od najboljih zakucavanja u istoriji lige. Spomenut ćemo i anegdotu kada ga je trener u meču sa Celticsima stavio da čuva Larrya Birda. Bird mu je prišao i pitao: "Jesi li ti onaj klinac što je u Indijani oborio sve moje rekorde?" Naravno da ga je zatrpao koševima i poželeo mu dobrodošlicu u igru odraslih. Sean se pojavio i na takmičenju u zakucavanjima koje je održano u okviru All-Star vikenda u Majamiju, ali nije uspeo da se plasira u finalnu seriju. Iako je igrao limitirane minute, pogotovo pred kraj regularnog dela sezone, uspeo je da prikaže svoj potencijal u nekih 10-ak mečeva na kojima je ubacivao od 15 do 20 poena, naravno na spektakularan način. Proseci su mu na kraju sezone bili 6,5 poena i 4 skoka po utakmici, a Sonicsi su propustili play-off. Gledajući na TV utakmicu NCAA turnira, Seanu je za oko zapao prgavi bek Oregon State-a, koji je u meču sa Južnom Kalifornijom spakovao 58 koševa, a sve je to začinio sa puno trash talka.
Naravno, reč je o playmakeru Garyu Paytonu. Kemp je baš njega želeo u svom timu, a želje su mu i uslišene već na narednom draftu. Tako je stvoren jedan od najatraktivnijih tandema u istoriji NBA-a, ali njih dvojica to još uvek naravno nisu znala. Sophomore sezona je za Kempa krenula mnogo bolje, a sada je pružao mnogo uravnoteženije partije sa mnogo manje oscilacija, pa mu je i trener K.C. Jones mnogo češće davao priliku. Zanimljivo, Sean je u svojoj drugoj godini startovao u čak 66 mečeva, za razliku od njegove rookie godine u kojoj je startovao samo jednom. Konekcija sa startnim playmakerom Paytonom funkcionisala je sjajno. Payton je stalno ponavljao da je napad sa Seanom u igri bio prilično jednostavan. Samo mu nakon pick and rolla bacite lob pas u pravcu obruča, on će to već ukucati u koš. I zaista neverovatna atletičnost i odlično čitanje odbrane bili su ubitačan kombo koje je Kemp vrlo dobro znao da pretvori u lake poene. Neverovatno atraktivne lake poene. Najveća mana za Seana bile su i dalje izgubljene lopte, vrlo često neisforsirane, ali to ga je pratilo gotovo celu karijeru. Jednostavno, morali ste kao trener Sonicsa jednim okom zažmuriti na ovu manu Kempa da bi dobili one dobre stvari kojih je bilo mnogo više. Sean se još jednom pojavio na takmičenju u pucanju, ovog puta u Charlotteu, gde je u finalnoj seriji izgubio od Dee Browna. Sonicsi sezonu 91. završavaju skorom od 41 pobede i isto toliko poraza, što im je bilo dovoljno za 8. mesto na zapadu i seriju sa Blazersima. Sonicsi su skupo prodali kožu u prvoj rundi doigravanja i igralo se maksimalnih 5 mečeva, koje Portland ipak rešava u svoju korist. Kemp je bio drugi najbolji igrač Seattle u ovoj seriji iza sjajnog Eddie Johnsona. Sean je u drugoj sezoni ubeležio čak 27 double-doublova, a sezonski proseci bili su mu 15 koševa, 8 skokova i 2 asistencije po utakmici. 91-92 nije počela za Kempa onako kako je očekivao. Umesto K.C. Jonesa, sada je na klupu seo George Karl, koji je imao neke drugačije poglede na košarku. Sean se vratio korak unazad i u igru je ponovo ulazio sa klupe jer je Karl preferirao da ima iskusnije igrače u startnoj petorci. Ruku na srce, umesto 30, sada je u igri prosečno provodio 28 minuta, što i nije bilo mnogo manje u odnosu na prethodnu godinu. Kempu je ovo dalo podstrek da još jače trenira, tako da je čak povećao proseke i u skokovima i u poenima. Sada je imao prosečan double-double učinak, tako da mu je nova uloga čak i prijala, a u 23 meča je bio i starter. Pošto je u ovoj sezoni Gary Payton krenuo da igra mnogo bolju košarku, napad Sonicsa je funkcionisao tečnije nego ikada. Konekcija Payton-Kemp radila je besprekorno, a Gary je Seana mogao da pronađe bukvalno iz zatvorenih očiju. Alley-oop dodavanja, koja su bila njihov trademark, mogla su se videti u bukvalno svakom meču. Kemp je, kako je i sam tvrdio, imao želju da posterizuje bukvalno svakog eminentnog centra u toj eri i to mu je svakako i polazilo za rukom. Treba reći da je Sean u ovoj godini potpisao i dugogodišnju saradnju sa Reebok brandom, tako da je od ove sezone nosio isključivo patike ovog proizvođača. Kemp je po staroj navici učestvovao na dunk contestu u Orlandu, ali je završio kao treći iza Larrya Johnsona i Cedrika Ceballosa. Sonicsi završavaju sezonu skorom 47-35 i sa 6. mesta ulaze u play-off. U prvoj rundi igrali su protiv favorizovanih Warriorsa, koje na kraju pobeđuju u prilično intenzivnoj borbi. Pamte se naravno Kempova spektakularna zakucavanja koja su obeležila seriju, a predlažem vam da obavezno pogledate video Lister Blister na našem kanalu koji bukvalno pokriva detalje ove serije. Link se nalazi u opisu ispod ovog videa. Sada je vreme i za jednu anegdotu. Legendarni komentator Seattle Supersonicsa Kevin Calabro bio je poznat po specifičnom načinu na koji je prenosio utakmice. Uz nezaboravne pojmove koje je bukvalno patentirao inspirisan događajima na parketu, voleo je i da nadene nadimke igračima koji su ga najviše inspirisali. Tako je u toku serije sa Warriorsima bio oduševljen igrom Kempa, pa je odlučio da mu da nadimak Rain Man, a analogija sa Seattlom kao kišnim gradom bila je očigledna. Kempu se međutim nije mnogo svideo nadimak, jer se baš u tom periodu vrteo legendarni film Kišni čovek u kom Dustin Hoffman igra autističnog čoveka.
Kada je Kevin Calabro objasnio Kempu da može da se speluje kao Rain Man, a i dalje će zvučati isto, Seanu se ova ideja jako svidala. Pogotovo što je sada to ime mogao i da brendira bez straha od autorskih prava na Rain Mana. Nadimak je svakako ostao i danas je jedan od najlegendarnijih. Vratimo se na playoff 92. Nakon pobede od 3-1, Supersonics je čekala serija sa Jazzerima, koja je predvodio još jedan spektakularan tandem Stockton-Malone. Dvojac Ute igrao je na identičnim pozicijama kao Peyton i Kemp. U ovom momentu mnogo iskusnije zvezde Ute potpuno su nadigrale Seattlove mladiće u usponu, tako da je serija bila gotova već nakon 5 mečeva, naravno u korist Jazzera. Kemp je u proseku ubacivao 14 koševa, ali je Karl Malone u direktnom duelu davao 29, tako da tu nije bilo šanse da dođe do iznenađenja. Ipak, imajući u vidu napredak Rain Mana i društva, gotovo u svim aspektima igre, vreme Sonicsa tek je bilo dolazilo. Nova sezona bila je za Kempa sezona njegovog konačnog proboja u vrh NBA elite. U prvom meču u Houstonu, Rain Man je ubacio 29 koševa uz neverovatnih 20 skokova za pobedu 111-94. Seattle je igrao prvenstveno snažnu odbranu, kako na perimetru sa Peytonom i McMillanom, tako i pod košem, gde je Kemp gospodario sa svojim highlight blokadama. Upravo Peytonova krađa ili Kempova banana bili su inicijalna kapisla za munjevitu akciju u kontranapadu, koji bi se uglavnom završavao pasom Garyja i zakucavanjem Seana. Originalni Lob City. Na gostovanju u Georgiji 2. februara Kemp je briljirao sa 35 poena, 15 skokova i čak 4 krađe, ali Sonicsi gube 118-109. Kemp je po prvi put izabran da nastupi na All-Star vikendu, koji se 93. igrao u Salt Lake City-u. Zanimljivo, nije ga bilo na takmičenju u zakucavanju. Sean nije puno igrao na utakmici svih zvezda, samo 9 minuta, za koje nije uspeo da se upiše u strelce. Međutim, za njega je mnogo bitno bilo prepoznavanje od strane NBA lige i samo pojavljivanje na main eventu. Zapad je pobedio istok 135-132. Sonicsi predvođeni Kempom ređali su pobede i sada je celoj ligi bilo jasno da će ova mlada ekipa biti opasan protivnik u doigravanju. Rain Man je, možemo slobodno reći, bio najefektivniji igrač NBA lige u tom trenutku. Zakucavanja koje je izvodio oduševljavala su fanove širom sveta, a njegov dres je bio jedan od najprodavanijih. Playoff su Sonicsi započeli sa 3. pozicije, a čekala ih je serija sa Jazzerima i prilika da im se osvete za poraz od pre godinu dana. Kemp je u prvoj utakmici prosto dominirao sa 29 poena, 17 skokova i po 3 krađe i blokade za pobedu 99-85. Utah dobija naredne 2 utakmice, međutim Sonicsi se revanširaju istomerom u 4. i 5. utakmici i odnose pobedu u seriji 3-2. Potom je usledila fenomenalna serija sa Rocketsima, a išla je do maksimalnih 7 duela. Kemp je svoj najbolji meč odigrao u gostima u 4. duelu, kada je ubacio 23 poena i uhvatio čak 18 skokova, ali Seattle gubi 103-92. Ipak tim je pokazao karakter i odneo je pobedu u odlučujućem 7. meču rezultatom 103-100 i to nakon produžetka. Kemp je u ovom duelu ubacio 18 poena i dodao 11 skokova, ali mnogo bitnije je bila njegova odbrana na Hakeemu Olajuwonu. Prolaskom u finale zapada, Kempa je čekao okršaj sa MVP-em lige Charlesom Barkleyem. I ova serija je išla do 7 utakmica, ali ovog puta Sonicsi nisu imali prednost domaćeg terena kao u prethodne 2 serije, što je i odlučilo pobednika. Kemp je najbolje odigrao utakmicu broj 5, u kojoj je u porazu 120-114 ubacio 33 poena uz 6 skokova i 3 blokade. Svima u franšizi je bilo jasno da ukoliko žele da odu do kraja u novoj sezoni, moraju juriti prvo mesto na zapadu, možda i u čitavoj ligi. Odlaskom Michaela Jordana u prevremenu penziju, sada je svim vodećim ekipama dalo realnu šansu za šampionski naslov, a Seattle je svakako spadao u ovu kategoriju. Furiozno su startovali sezonu predvođeni Kempom i Peytonom, ali i ostali igrači poput Sama Perkinsa, Detlefa Schrempfa i Kendalla Gilla davali su sjajan doprinos. Sezonu su startovali 10-0 i u tom ritmu su igrali skoro cele godine. Kemp je ponovo izabran da nastupi na All-Staru, koji je održan u Minneapolisu, a ponovo se obreo na takmičenju u zakucavanju. I ponovo je bio tek treći.
Na glavnom događaju igrao je 22 minuta i to kao starter za koje je ubacio 6 poena uz 12 skokova u porazu Zapada 127-118. 22. februara je u meču sa Knicksima ubacio 21 koš uz 17 skokova, 4 krađe i 5 blokada u pobedi 93-82, kojom je tim prekinuo mali krizni period od 3 poraza. Sezonu okončavaju se 17 pobjeda u poslednjih 19 mečeva za konačnih 63 pobjede i 19 poraza, čime su obezbedili prednost domaćeg terena do samog kraja. Ceo košarkaški svet predviđao je Seattle korak dalje, to jest minimalno ulazak u veliko finale. Krenula je serija sa Nuggetsima. Seattle je prilično lako dobio prve dve utakmice kod kuće, međutim Denver uzvraća udarac u Koloradu, tako da se igrala odlučujuća peta utakmica. Kemp je u ovom meču imao i najbolju svoju partiju u seriji, ali Nuggetsi prave veliko iznenađenje i odnose pobedu u produžetku. Sean je ovaj duel okončao sa 19 poena, 12 skokova i 2 blokade. Rain Man se ubrzo zatim priključuje američkom Dream Teamu 2, koji je igrao na svetskom prvenstvu u Kanadi. Sean je u igru ulazio sa klupe kao zamena Deriku Colemanu, a prosečno je davao 9,4 poena, 6,8 skokova i 2 asistencije po meču, a Amerika se bukvalno prošetala do zlata. Gledali ste prvi deo priče o Seanu Kempu, ostanite i dalje uz NBA Section. Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se!